الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین حضرات اور میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے نوجوان احباب، یہ ذی قاعدہ کا مہینہ چل رہا ہے جو حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ سامنے آ جائیں آپ لوگ، سامنے ذی القاعدہ یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے گھر کی زیارت کے لیے استطاعت رکھتا ہے، بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت ہے، اللہ نے انہیں مال و دولت سے نوازا ہے، تو ان پر فرض اور ضروری ہے کہ وہ حج جیسے عظیم اسلامی رکن کو ادا کریں۔ قرآن میں من استطاع کا لفظ ہے۔ یقیناً میرے دوستو خوش نصیبی کی بات ہے کہ جن کو یہ عظیم رکن ادا کرنے کا موقع ملتا ہے اور نصیب ہوتی ہے۔ عبادتیں مختلف قسم کی ہیں، بعض عبادتیں مالی ہوتی ہیں، بعض عبادتیں بدنی ہوتی ہیں اور بعض عبادتیں مالی اور بدنی دونوں کو شامل ہیں۔ نماز پڑھنا فرض ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ بدنی عبادت ہے۔ ہم اپنے جسم اور بدن کے ذریعے اس عمل کو ادا کرتے ہیں۔ رکوع کرتے ہیں، بدن کا استعمال ہوتا ہے، سجدے میں جاتے ہیں، سر کا یعنی بدن کا استعمال ہوتا ہے۔ تو تمام چیزیں جو نماز کو ہم اللہ کے لیے اس عمل کو پورا کرتے ہیں تو بدن کا استعمال ہوتا ہے، اس میں مال نہیں لگتا۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اسلام کی بنیاد میں سے ایک بنیادی عمل ہے، لیکن زکوٰۃ میں مال خرچ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ میں بدن کا استعمال نہیں ہوتا بلکہ زکوٰۃ میں مال خرچ کیے جاتے ہیں، تو یہ مالی عبادت ہوا۔ حج یہ کیا ہے؟ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے، دونوں اس میں شامل ہے۔ بدن کا بھی استعمال ہوتا ہے حج میں
اور مال تو مال لگتا ہی ہے، کیونکہ استطاعت کا مطلب یہی ہے کہ جو وہاں تک پہنچ سکتا اور پھر بآسانی اپنے مقام تک واپس آ سکتا، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ گھر والوں کو تنگی میں ڈال کر، گھر والوں کو مشقت میں ڈال کر، گھر والوں کی طرف فراوانی کو چھوڑ کر مشقت کے ساتھ آپ حج ادا نہیں کر سکتے۔ آپ گھر والوں کو تنگی میں ڈال کر کے اگر حج ادا کرنا چاہیں تو حج ادا نہیں کر سکتے۔ گھر والوں کی تمام سہولت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے تمام اخراجات کا سلسلہ آسانی کرنے کے بعد تب جائیں آپ حج کرنے کے لیے۔ آپ کا سفر کا خرچ ہو، آپ مکہ المکرمہ میں جتنے ایام گزاریں گے تمام سہولت آپ کے پیش نظر ہو، اس کے بعد پھر آپ آسانی سے اپنا ملک اور اپنا وطن آ سکتے ہو۔ یہ ہوتا ہے استطاعت کا مطلب جو قرآن میں باری تعالیٰ نے فرمایا۔ تو حج میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور حج میں بدن کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو حج بدنی عبادت بھی ہوئی اور حج مالی عبادت بھی ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، بدنی عبادت کیسے؟ بدنی عبادت اس طور پر کہ بیت اللہ کا چکر لگانا پڑتا ہے، دوڑ لگانا پڑتا ہے۔ صفا ایک پہاڑ کا نام ہے، مروہ ایک پہاڑ کا نام ہے، ان دونوں کے درمیان دوڑنا ہوتا ہے، سعی کرنا ہوتا ہے، بھاگنا ہوتا ہے، تو بدن کا استعمال ہوا۔ پھر ایک مقام آتا ہے عرفات، وہاں پہ جانا پڑتا ہے، پھر کبھی مزدلفہ آنا پڑتا ہے، پھر کبھی مینا جانا پڑتا ہے، جس کے پاس وقت ہے تو وہاں سے وہ مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بدن کے ذریعے ہوتی ہے، اس لیے حج کو بدنی عبادت بھی کہا جاتا ہے اور مالی عبادت بھی کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ صرف مالی عبادت ہے، نماز جسمی اور بدنی عبادت ہے۔ تو پتہ یہ چلا عبادت کے کچھ عبادتیں مالی ہوا کرتی ہیں، کچھ عبادتیں بدنی ہوا کرتی ہے اور کچھ عبادتیں بدنی اور مالی دونوں ہوا کرتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ جو حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جو عظیم اور برکت والا مہینہ ہے، اللہ نے جنہیں استطاعت دی وہ لوگ بیت اللہ کے طواف اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان عمل کو اور حج جیسے عظیم رکن کو قبول فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کچھ عبادتیں مالی اور کچھ عبادتیں بدنی، یہ تو پتا چلا۔ اب ہمارے سامنے ایک عظیم رکن ہے اور وہ ہے قربانی۔ چند دنوں میں وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ قربانی کا مطلب ہوتا ہے وہ عمل، وہ کام جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ وہ کوئی بھی کام ہو، قربانی عربی زبان میں کہتے ہیں اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو بھی عمل کیا جاتا ہے اس کو قربانی کہی جاتی ہے۔ قربانی جب سے یہ دنیا کا وجود ہوا، حضرت آدم علیہ السلام جو پہلا نبی ہے، پہلا انسان ہے، اسی وقت سے قربانی شروع ہو چکی تھی۔ ان کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ اللہ نے ان دونوں سے قربانی مانگا، ان دونوں نے قربانی پیش کی تو دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے بھائی کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ پہلے زمانے میں قربانی قبول ہونا دکھنے میں آتا تھا، قربانی قبول ہوئی یا نہیں، میں اللہ کے راستے میں کچھ پیسے دے رہا ہوں تو یہ اللہ کے راستے میں قبول ہوا یا نہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ قبول ہوئی یا نہیں، تو پہلے زمانے میں دکھتا تھا۔
ایک آسمان سے آگ آتی تھی اور اس چیز کو کھا جاتی تھی، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابل اور قابل دو بھائی تھے، حابل نے بھی ایک چیز رکھی اور قابل نے بھی ایک چیز رکھی۔ حابل کی جو چیز پہاڑ پہ رکھی ہوئی تھی، آسمان سے ایک آگ آئی اور اس کی چیز کو کھا لی، تو پتا چلا کہ حابل کی قربانی قبول ہوئی، اور قابل کی چیز کو جو نہیں کھائی آگ، تو ان کی قربانی، ان کا عمل اللہ کو قبول نہیں ہوا۔ تو پہلے زمانے میں ہوا تھا۔ اب کے زمانے میں کیا ہے؟ اگر ہم کچھ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، اللہ کے یہاں پہ قبول ہوا یا نہیں، منظور ہوا یا نہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اگر دل کو تسلی مل جاتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے شاید قبول ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں، آپ کا عمل جانتا ہے، آپ کا دل جانتا ہے کہ میں نے جو چیز اللہ کے راہ میں دی ہے وہ کتنا یقین کے ساتھ، کتنی مضبوط اور مستحکم عمل اور نیت کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ اگر آپ کی نیت درست ہے، آپ کی سوچ درست ہے، آپ کا عقیدہ درست ہے، تو امید ہے اللہ سے کہ اللہ وہ عمل آپ کو قبول کر لے گا۔ تو قربانی پہ بات چلی۔ قربانی کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز، وہ عمل جو اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، یہ قربانی۔ تو قربانی یہ ان کے بھی دن متعین ہیں، سال میں 3 دن قربانی ہوتی، قربانی کے سال میں 3 دن، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ کی مغرب تک، غروب آفتاب تک 3 دن مخصوص ہے، 3 دن متعین ہے۔ اس کے بعد قربانی نہیں ہوتی، نہ اس سے پہلے ہوتی ہے اور نہ اس کے بعد۔ 3 دن مخصوص اور متعین ہے، ان 3 دنوں میں ہی قربانی کی جائے گی۔ اگر کوئی ان کے آگے پیچھے ان 3 دنوں کے کرتا ہے تو قربانی قبول نہیں ہوگا۔ ایک تو قربانی کا مطلب سمجھ میں آیا، دوسری بات یہ کہ قربانی کے سال میں 3 دن متعین ہے، ان 3 دنوں میں ہی قربانی ادا ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں کہ قربانی کس آدمی پر واجب ہے، کون کون شخص ہے جس پر قربانی واجب ہے اور ضروری ہوتی ہے کہ وہ قربانی کو ادا کریں۔ بہت سارے تو لوگ ہوئے ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جن پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، پھر بھی وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی چاہت کو قربانی کر دیتے ہیں۔ تو کون لوگ ہیں جن پر قربانی واجب ہے اور کس کس چیز پر ہے، پوری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ دیکھیں، قربانی مسلمان ہونا ضروری ہے، عقل مند ہونا ضروری ہے، مقیم ہونا ضروری ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ مسلمان کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان پر قربانی واجب ہے، غیروں کا تو اس میں کوئی دخل ہی نہیں، ہندوؤں کا اور غیر مذہبوں کا اس میں تو کوئی دخل ہی نہیں، مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 2، عقل مند، یعنی جس کا دماغ ذہن صحیح ہے۔ اگر کوئی دماغ سے کمزور ہے، مطلب پاگل ہے، مجنون ہے، اس پر قربانی واجب نہیں، عقل مند کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، مقیم۔ مقیم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سفر میں جانے والا نہیں۔ اگر کوئی دلی، ممبئی کا سفر، بنگلور کا سفر کر رہا ہے، مسافر کی حالت میں ہے، ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر وہ مقیم ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اس کے بعد مرد ہو یا عورت، دونوں پر قربانی واجب ہے۔ یہ لوگ ہیں جن پر قربانی واجب ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ کیا ہر آدمی پر قربانی واجب ہے، ہر شخص پر قربانی واجب ہے، فقیر، تنگدست، محتاج، مالدار، امیر، غریب، غنی، سب پر نہیں، سب پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کے لیے نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے۔ نصاب کا مالک ہونا کیا مطلب؟ نصاب کا مالک ہونے کا مطلب یہ ہے، اگر کسی آدمی کے پاس 52.5 تولہ
चांदी या 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी की कीमत या 52.5 तोला सोना की कीमत हो या माले तिजारत हो। माले तिजारत का मतलब ये है कि हमने कोई चीज खरीदने की नीयत से ले रखी है या बेचने की नीयत से। मैंने कोई चीज खरीदी है लेकिन उसे बेचना है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद खरीदी। आपने गाड़ी खरीदी है इस नीयत से कि मैं बेचूंगा, मैं मकान खरीदा इस नीयत से कि मैं आइंदा चलकर बेचना है। कोई भी चीज आपने इस नीयत से खरीदी है कि आइंदा मुस्तकबिल में मुझे वो चीज बेचनी है, तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। इसको माले तिजारत कहते हैं। उसके बाद 5वीं चीज है जरूरत से जायद सामान। क्या मतलब? मतलब ये है कि घर में कुछ चीजें ऐसी है जो जरूरत में दाखिल है, हम इस्तेमाल करना नहीं है। एक घर में आप रह रहे हैं, एक दूसरा घर है लेकिन वो जरूरत से जायद है। आपके पास 2 गाड़ियां हैं, इस्तेमाल में है, लेकिन 2 गाड़ियां ऐसी हैं जो सालों साल ऐसी पड़े रहती है, इस्तेमाल में नहीं आती है। तो वो जो इस्तेमाल में आने वाली चीज नहीं, यानी जरूरत से जायद है, तो आप पर कुर्बानी वाजिब। तो 5 चीजें हो गई, 5 चीजें हुई। नंबर 1 52.5 तोला चांदी, नंबर 2 7.5 तोला सोना, नंबर 3 या इन दोनों की कीमत कैश रकम मौजूद हो, पैसे मौजूद हो, जिसे बैंक बैलेंस कहा जाता है, ये मौजूद हो। नंबर 4 सामान तिजारत, नंबर 5 जरूरत से जायद सामान। इनको मिलाकर के निसाब का मालिक कहा जाता है। तो निसाब का मालिक यानी जब भी आपके सामने ये बात आए कि निसाब का मालिक होना जरूरी है, यानी ये 5 चीजों का होना जरूरी है। अगर किसी के पास ये चीजें हैं तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। मतलब इसको खुलासा अंदाज में आपको ये बताना चाहूंगा कि 52.5 तोला चांदी है आपके पास तो कुर्बानी वाजिब है, या और नहीं, या 7.5 तोला सोना है तो कुर्बानी वाजिब, या और दोनों में फर्क है, मैं या बोल रहा हूं, या सामान तिजारत हो या इनका जो है कैश रकम मौजूद हो। मिसाल के तौर पर 52.5 तोला चांदी की कीमत क्या हो सकती है आज के जमाने में, बताएं? 52.5 तोला चांदी की कीमत, एक अंदाजा जी, 400 रुपए तोला। जी जी 55,000 मान के चलिए। मसला अगर अभी समझ में आ जाए तो ठीक है, फिर बाद में क्या हिसाब लगाएंगे। 55,000 रुपए, 55,000 रुपए चांदी की कीमत। चांदी तो नहीं है आपके पास लेकिन 55,000 रुपए मौजूद है तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। बात खुलासा, अगर 55,000 रुपए आज के वक्त में आपके जेब में है तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। ठीक है, बस इतना, इस खुलासा इतनी सी बात है आपके सामने। और सामान तिजारत भी समझ में आ गया। अगर जरूरत से जायद 2 गाड़ियां हैं, 1 गाड़ियां हैं तो वो जरूरत से जायद है, इस्तेमाल में नहीं आ रही हो, तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। या ये कि कोई चीज आपने खरीदने की नीयत से या बेचने की नीयत से ली है तो आप पर, मिसाल के तौर पर ये गाड़ी ले लो, आप 1 लाख रुपए की गाड़ी है, इस नीयत से कि 10 दिन के बाद मुझे ये गाड़ी बेचनी है, नीयत आपकी बेचने की हो, तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। तो पता चला इन निसाबों का, इन चीजों का मालिक होना जरूरी है। हर आदमी पे कुर्बानी वाजिब नहीं है। किसी के पास 20,000 रुपए, 25,000 रुपए तो कुर्बानी वाजिब नहीं है, किसी के पास 30,000 रुपये तो कुर्बानी वाजिब नहीं है, जब तक के 52.5 तोला चांदी की कीमत की मिकदार को पहुंच ना जाए। अगर इतनी मिकदार को पहुंच जाए तो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई क्लासिक अंदाज में। अब आगे चलते हैं। अगर किसी को ये इत्मीनान है कि मेरे पास पैसे तो नहीं लेकिन मैं कर्ज लेकर के कुर्बानी देना चाहूं तो क्या दे सकता है? दे सकता है। अगर उसे यकीन है कि मैं आइंदा महीना जो मुझे तनख्वाह मिलेगी
तो अपने तनख्वाह में से उसको पूरा कर दूंगा या कहीं से मैं पूरा कर दूंगा। अगर यकीन है तो वो कर्जा लेकर भी कुर्बानी दे सकता है। तो वो आदमी, वो अफराद, वो अशखास, वो लोग जिनके पास ये चीजें हैं या इनका निसाब है या इनकी कीमत है, वो कान खोल करके सुने, कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी देना ही पड़ेगा, जरूरी है। वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन वजद सअतन फलन युज़ही फला यक़रबन मुसल्लाना, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो वसात रखता है, कुर्बानी दे सकता है, उसके पास रकम मौजूद है, निसाब का मालिक है और अल्लाह के इस अमल को पूरा कर सकता है, उसके बावजूद वो कुर्बानी नहीं देता, अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं करना चाहता, वो अल्लाह के राह में कुर्बानी जानवरों को ज़बह नहीं कर सकता, तो वो मेरे ईदगाह को ना आए नमाज पढ़ने के लिए। ईद के दिन, कुर्बानी के दिन ईदगाह को बिल्कुल ना आए। सख्ती के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, ईदगाह आने को मना किया है। और अहादीस बहुत सारी है कि जो वसात होने के बावजूद अल्लाह के इस अमल को अदा नहीं करता, उनका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, इस अजीम इबादत को अंजाम देने की जरूर 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 आगे बढ़ें और इसको, इस अमल को पूरा करें। ये चीजें हुई जो बातें मुख्तसर की आपके सामने। आगे चलते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का खुलासा ये है कि जानवरों की उम्र मुतय्यन है, जानवरों की उम्र मुतय्यन है। बाज लोग मालदार तो होते हैं लेकिन कंजूस भी बहुत होते हैं, बखील बहुत होते हैं। इतना बखील होते हैं, बिल्कुल कमजोर दुबला पतला जानवर लेकर के आते हैं। घर से 2 साल का 1 साल का तो होता है लेकिन बहुत कमजोर होता है। भाई कुर्बानी का मतलब ये होता है। अच्छा, एक बात ये है कि कुर्बानी की हिकमत क्या है, सर हमें समझना ये है, कुर्बानी क्यों करते हैं? खामखा कुर्बानी, नमाज पढ़ते हैं, उसका नतीजा हमारे सामने है। इसकी हिकमत ये है कि इंसान का जहन तेज होता है। नमाज पढ़ने से जो है बहुत सारी बीमारियों से फायदा भी है। ज़कात देते हैं, गरीब था मालदार हो गया, मोहताज था, आप ज़कात दे दिए उसको, आपके रकम के जरिए उसकी जिंदगी बसर हो रही है। लेकिन कुर्बानी एक ऐसा अमल है जानवरों को ज़बह करने का, इसके पीछे कोई रीजन या इसके पीछे कोई हिकमत हमें समझ में नहीं आती। क्यों समझ में आएगी? एक बाप अपने बेटे को ज़बह कर सकता है? नहीं कर सकता है। बाप बेटा क्या, किसी भी इंसान को अगर वो ज़बह करना चाहे नहीं कर सकता है। हदीस में आता है, कुरान में है, एक जान को ज़बह करना, एक जान को मारना, वो पूरी दुनिया को इंसान को मारने के बराबर है, नहीं मार सकता। तो बाप अपने बेटी को ज़बह कर सकता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के खलील, अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के चहीते, अपने रख्ते जिगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहाड़ियों के दरमियान में लेकर जाते हैं और अपने हाथों से अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। क्या हिकमत थी? क्या इसके पीछे हिकमत था? नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस हिकमत ये है कि अल्लाह ने चाहा, अल्लाह का हुक्म था इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कि तुम जाओ और अपने बेटे को ज़बह करो। तो कुर्बानी जो हम करते हैं, जानवरों को ज़बह करते हैं, इसके पीछे कोई हिकमत नहीं है। बस अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हें जानवरों को ज़बह करना है। अल्लाह को क्या किस चीज की जरूरत है? लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को गोश्त की जरूरत नहीं, अल्लाह को खून की जरूरत नहीं। अल्लाह तुम्हारे तक़वा को देखना चाहते हैं, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखना चाहते हैं, अल्लाह तुम्हारी नीयतों को देखना चाहता है कि ये बंदा मेरे राह में जानवर को कुर्बान करता है या नहीं। बस ये हिकमत है, उसके पीछे कोई हिकमत नहीं है। इसी के तहत जानवरों के उम्र मुतय्यन है। किन किन जानवरों पर कुर्बानी वाजिब है? तमाम जानवरों पर नहीं। अगर कोई कहता है कि मैं हिरन ज़बह करूं अल्लाह के रास्ते में, तो हिरन की कुर्बानी जायज नहीं। कोई कहता है कि 3 साल से मुर्गा पाल रखा हूं मैं, अब ये मुर्गा मोटा भी हुआ, ताजा भी हुआ, इसकी कुर्बानी कर दूं, कुर्बानी वाजिब उस पर नहीं है। बल्कि भैंस, गाय, बैल, भैंसा, दुम्बा, भेड़, बकरा, बकरी, इन जानवरों पर कुर्बानी वाजिब है। इनके अलावा जानवरों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अच्छा, गाय, बैल, भैंस,
भैंसा। आपके यहाँ पे तो भैंस ज़बह नहीं होती है, हमारे यहाँ पे भैंस भी ज़बह होती है और भैंसा भी होती है। तो भैंस, भैंसा, गाय, बैल, इनकी उम्र का 2 साल होना जरूरी है। गाय, बैल, भैंस, भैंसा, इनका उम्र 2 साल कम अज कम। कम अज कम का मतलब 2 साल से कम में बिल्कुल भी नहीं, 2 साल होना जरूरी है। 1 साल का है या 1.5 साल का है, देखने में 2 साल नहीं चलेगा, इन जानवरों में नहीं चलेगा, इनमें 2 साल होना लाजमी है। हाँ, अगर कोई ऊंट को कुर्बानी करना चाहता है तो उसका 5 साल होना जरूरी। कितना? 5 साल। ऊंट की कुर्बानी के लिए 5 साल और इन चारों के लिए 2 साल। बकरा, बकरी, दुम्बा, भेड़, बकरा बकरी का भी 1 साल होना लाजमी है, बिल्कुल 1 साल। 1 साल से कम में नहीं चलेगा। अगर देखने में जो है तो 6 महीने का या 10 महीने का, देखने में 1 साल का है, इनमें नहीं चलेगा। हाँ, दुम्बा और भेड़ में, दुम्बा और भेड़ की उम्र अगर कम है लेकिन दिखने में फरमा है, मोटा है, 1 साल का लग रहा है, तो इन दोनों जानवरों में चल जाएगा। 1 साल का होना भी जरूरी नहीं, अगरचे देखने में नहीं, ठीक है। लेकिन बकरा बकरी के लिए 1 साल और भैंस भैंसा गाय बैल के लिए 2 साल और ऊंट के लिए 5 साल का होना लाजमी है। आमतौर से हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, हम इस पे तवज्जो नहीं देते, इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। कोशिश तो ये करें कि जानवर उसी उम्र का हो, बल्कि उससे अच्छा अगर हो तो और मजीद है। आपको मालूम है ये बात, कल क़यामत का मंजर होगा, अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे, हश्र का मैदान कायम है, सब लोगों को पुल सिरात के रास्ते से गुजरना होगा। एक पुल सिरात का रास्ता आएगा, उससे गुजरना होगा। सब लोग अपने अपने जानवरों पर सवार होकर चलेंगे। जिसका जानवर जितना फरका मोटा ताजा होगा, ताकतवर होगा, वो जल्दी से पुल सिरात का रास्ता पार कर लेगा। तो हमें से हर एक की ख्वाहिश होनी चाहिए कि अगर हम उस पुल सिरात के रास्ते से तेजी पे, पुल सिरात कैसा है? बिल्कुल बाल से बारीक, तलवार से भी तेज। वो पुल, वो रास्ता इतनी बारीक है जो बाल जिसकी मिकदार तेज, जैसा कि बिल्कुल तेज छुरी हो, चाकू अगर हाथ रखे तो कट जाए, इतना तेज है। उससे गुजरने के लिए अगर हम आज कुर्बानी में अपने मोटा जानवर लेकर के आएंगे तो ये जानवर हमें उस वक्त पे काम आएगा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा घर से निकलो और अपने किए हुए जानवर जो कुर्बानी में करने का है देखो, उसके पास जाकर खड़ी हो जाओ, क्योंकि कल हमें ये जानवर कल क़यामत में काम आएगा। इसलिए जो लोग कुर्बानी देते हैं उन्हें चाहिए कि कुर्बानी के वक्त अपने जानवरों के पास जाकर खड़े हो। जरूरी तो ये नहीं है, लेकिन चाहिए कि खड़े होना। और इतना तो ज्यादा ये है कि अपने हाथों से कुर्बानी करेंगे तो और ज्यादा अच्छी बात है। अगर आपका हिस्सा जानवरों में है, अगर आप हाथ लगा करके बजाय कसाब के अपने हाथों से ज़बह करेंगे तो मजीद इजाफा और उसके सवाब की बात है। आमतौर से कसाबों को बुलाते हैं और वो नापाक होता है, पता नहीं दुआ करता है या नहीं। आपके यहाँ पे ऐसा माहौल है, कसाबों से बेहतर है आप अपने हाथों से ज़बह करें। अपने हाथों से ज़बह करना इस सवाब से खाली नहीं है। और अगर कसाब को बुलाते भी हैं तो बुलाने का अंदाज ये कि कहा जाए कि बिस्मिल्लाह पढ़ें अगर वो कसाब हाथ लगाता है। जो जो लोग जानवर पे हाथ रखेंगे उनमें से हर एक का बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है। और वो लोग जिनका नाम है उनका सामने मौजूद हो जाना बेहतर और अफजल तरीका है। उसके बाद आगे चलते हैं कि हिस्सों का तकसीम कैसे किया जाए। वो तो आपको मालूम है, बड़े जानवरों में 7 हिस्से तकसीम किए जाते हैं और छोटे जानवरों में 1, यानी बकरा या बकरी कर रहे हैं, दुम्बा भेड़ कर रहे हैं तो सिर्फ 1 हिस्सा, और भैंस गाय बैल वगैरह कर रहे हैं तो 7 हिस्से होना जरूरी है। 7 हिस्से से जायद अगर कोई तो 7 हिस्से से जायद नहीं होता है। हाँ, उससे कम यानी 5 आदमी मिलकर के 7 हिस्से ले रहे हैं, 4 आदमी मिलकर के 7 हिस्से ले रहे हैं, 3 आदमी मिलकर के, तो ये हिसाब इसका अंदाजा लगाया तो जाएगा। लेकिन 7 आदमी से जायद बड़े जानवरों में नहीं हो सकता। इसी तरीके से आगे एक बात यह आती है कि घर के अफराद में से अगर हर आदमी अलग अलग निसाब का मालिक है,
निसाब का मालिक मैंने आपको बताया कि हर एक खुद अपनी अपनी इस्तिताअत का मालिक है, कुर्बानी दे सकता है। शोहर अलग से दे सकता है, बीवी अलग से दे सकती है, बेटी अलग से दे सकती है, बेटा अलग से दे सकता है। तो हर एक पर कुर्बानी अलग अलग से वाजिब होगा। घर के एक शख्स अगर सबकी तरफ से अदा करेगा तो अदा नहीं होगा, बल्कि हर एक के जिम्मे में कुर्बानी वाजिब और जरूरी होगा। हाँ, ये अलग बात है कि बाप अपने बेटों के औलाद की तरफ से कुर्बानी दे दे तो अदा हो जाएगा। क्या मतलब, बात समझ में नहीं? देखिए, कुर्बानी वाजिब तो आप पर है, लेकिन अगर आपका पैसा आपका बाप दे देता है तो कुर्बानी आपकी जो है आपके बाप आपकी तरफ से अदा हो जाएगी। लेकिन आप पर कुर्बानी वाजिब है, जरूरी है अदा करना। अगर आपके बाप आपके लिए आपके खैर खां मेरा बेटा है अदा कर देता है तो अदा हो जाएगी। अगर बाप ना करे तो बेटे पर कुर्बानी मुस्तकिल बिज़ात अलग से अदा करना जरूरी होगा। औरत है, घर में है, सोने चांदी का मालिक है, तो औरत पर अलग से बजात खुद कुर्बानी वाजिब होगी, जरूरी होगी। लेकिन अगर उसका शोहर अदा कर दे तो अदा हो जाएगी। इसी तरीके से बीवी अगर अपने शोहर की तरफ से अदा करना चाहती है खैर खां तो अदा कर सकती है, अदा हो जाएगी। खुलासा ये हुआ कि घर के तमाम अफराद पर, घर के तमाम लोगों पर अलग अलग से कुर्बानी वाजिब होगी, अलग अलग से कुर्बानी अदा करना जरूरी होगा। लेकिन अगर घर के तमाम अफरादों का बाप सबकी तरफ से अदा करता है तो अदा हो जाएगा। अगर कुछ मसाइल आपके ज़हन में है तो पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें से जो निसाब का मालिक है उनमें से हर एक को कुर्बानी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।